सर्च करें आवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सियालदह फ्लाईओवर की जांच के दौरान गाड़ियों के रूट में तब्दीली की गई। मरकजी कोलकाता का मसरूफ तरीन सियालदह फ्लाईओवर की मजबूती जांचने में जुटी इंजीनियरिंग टीम ने फ्लाईओवर को इतवार तक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बाद मामूल के मुताबिक चलने वाली गाड़ियों का रुख दूसरी तरफ मोड़ा गया है और आज हालात का जायजा लेने के लिए जुटी खुद डीसी ट्रैफिक संतोष पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ियों की आमदोरफ्त को नॉर्मल करार दिया। যানজট কোথাও নাই, একদম অ্যাবসলিউটলি নর্মাল আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে মলালি আছে, নর্থ বন গাড়ি যত আছে আমরা মলালি থেকে লেফট টার্ন করে এসএন ব্যানার্জিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যারা ফার্দার দড়িনা গিয়ে নর্থ বন যেতে পারে। সাউথ বাউন্ড গাড়ি আছে, ওইটা এখনও এমজি রোড থেকে ঘোরাচ্ছি। এমজি রোড এসে রাইট টার্ন নিয়ে আমার স্ট্রিট বিবি গাঙ্গুলি ধরে ইয়া এনসি স্ট্রিট ধরে লেনিন সার্নি ধরে যদি এপিসি আসতে হয় আর সোজা গিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে নিতে পারে। মূলত এটাই আছে। আমাদের আরও প্ল্যান আছে, প্ল্যান বি বলুন, যদি আরও প্রেসার হয় তো মানিকতলা থেকে ওইখান থেকে আমার স্ট্রিট গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তো সেটা এখন অবধি দরকার হয়নি, নর্মাল আছে স্যার।